ओके, आयच्या ह्या प्रोग्रामाक नो पार्किंग झोनाच्या प्रोग्रामाक आमच्या मध्ये उपस्थित माझी डेप्युटी रोजी उटकुरी, तशें माझो पंच मेंबर महादेव, माझो पंच मेंबर निसार, शंकर, दृष्टी, आमचे कन्व्हेनर आना ग्रेसियस, ह्या स्कुलाचो टिचर्स, तसोच आमचो VDCचो मेंबर गोविंद शिरोडकर, तसो आमचो ट्रॅफिक सेलाचो रवींद्र PSI रवींद्र, आनी तुमी सगळे मिडिया थ्रू. आयज कित्याक लागून हो विशय जावन म्हणटा तो, आज तुमच्या मुखार आमचो स्कूल आसा. स्कूल आयज जे लोक आसा पळय न्ही ते कंटिन्यू हांगा नो पार्किंग म्हणजे कंटिन्यू पार्किंग करून दवरलेले आसा. हो गांवकारांचो इश्यू आसलो आनी गांवकारांनी आमकां सांगलेलें की असो प्रॉब्लेम जाता. स्कुलांनी सांगलेलें की आमकां भुरग्यांक लागून त्रास जाता म्हणून, आनी आमी स्वता येवन पळयल्लें आसा की खऱ्यांनी सकाळच्या मॉर्निंग लागून टायमार प्रॉब्लेम जाता म्हणून. पूण आमी पंचायतीन बॉडी डिस्कशन केलें आनी आमी कलेक्टराक लेटर धाडलें. लेटर घेवन आमी नो पार्किंग झोन हो नोटिफायड हो एरिया जाल्लेलो आसा. हांगासून कंटिन्यू MRF प्लांटा कडेन लागून हो नो पार्किंग झोन आमी हो डिक्लेअर केल्लो आसा. आयच्यान हो आमी नो पार्किंग झोन जातलो. तसो PSIक आमी आपयल्लो हिंगा जे आतां एरिया कोणें पार्किंग केल्लें आहा तांकां की तुमी हिंगा फुडें कंटिन्यू फायन मारची म्हणून. कलेक्टर थ्रू गॅजेट नोटिफाय केल्लें आसा. आतां जे पार्किंग केल्या तेंचे कितें फायन आसतले काय टो करतले? हय, फायन आसतलेच. कित्याक लागून जी आमची पंचायत ज्युडिशरी आमी जे लोक आमकां जर दिसता जाल्यार आमी कंटिन्यू आमी ओल्ड गोवा PI सायबा कडेन डिस्कशन केल्लें आसा. तसो आमचो ट्रॅफिक सेलाचो आमचो PI सराक तेकाय आमी इन्फॉर्म केल्लें आसा की अशे जे एरियेक आसा ती आमी लॉक मारचे आनी व्हरचे म्हणून ताका सांगलेलें आसा. टो कोण करतले? ट्रॅफिक पुलीस करतले? हय, आमी ट्रॅफिक सेलाक करतले तशें आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाकूय आमी कळयतले. फायन घालतले ते तुमकां ना, ट्रॅफिक हितून करतले. ट्रॅफिक करतले. सेकंड थिंग म्हणजे चिमलच्या लोकांक पयलीं गार्बेज इश्यू आसले ते तुवें मातशें क्लीन केले. आतां हो एक मेजर इश्यू आलो तो क्लियर केलो. मेजर लोकांक तुजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन वाडपाक लागलें. पळय, मेन कितें व्हडलो इश्यू आसलो. कसो इश्यू आसलो सांगचें म्हणल्यार, आयज हांव धाकट्याक म्हाज्या स्कुलाक पावपाक वयतालो. कित्याक लागून आयज स्कुलाची बसीस जावं जाल्यार म्हाज्या स्कुलाचे लोक जे आतां स्टुडंट्स येता वयता हाका त्रास जातालो. कित्याक हो ग्रामसभेक लागून आमचो इश्यू येयल्लो आनी त्या ग्रामसभेक लागून आमी सगळ्यांनी पंचायत बॉडीने एका डिसिजन घेतलें आनी जाता तितके म्हाजे पंच मेंबर सगळे म्हाका फाटयले आसात. पण जाता तितके बेगान हें करून घे म्हणून, म्हणजे जाता तितके बेगान हो नोटिफाय करून घे की नो पार्किंग झोन जावचो. तसोच आमच्या स्कुलाचो प्रिंसिपल लागून विशाल सर आसा, हेडमास्टर, तेणी म्हाका इन्फॉर्म केल्लें की जाता तितके बेगान हें जावचें म्हणून. हे सगळे तुवें डिमांड हे केले. नेक्स्ट कितें आहा प्रोजेक्ट? पळय, आतां VDCन आमी कामां घेतलेलीं आसा. जी आतां प्रोजेक्ट आहा ती फुडें म्हणजे 2 जानेवारीसून स्टार्ट जातली. जी आमी कामां VDCसून कामां घेतलेलीं आहा ती कामां जातली. तू VDC कन्व्हेनर, हॅपी विथ दिस पंचायत डिसिजन? To tell you the fact, I am standing beside a dynamic सरपंच आणि हांव खूब खोशी जाले की at last my dreams come true. It is not as a convener that this thing has happened, but it is the efforts of all the punch members because nobody objected to this proposal. पयले सुवातेर एक बरो वावर जालोलो आसा. एक खूब पेंडींग डिमांड आसा आनी थोड्या जाणांक हांव मातशें दाखोवंक सोदता. हे एप्लिकेशन जे सरपंचान केल्ले, जे आदी हो प्रपोजल आसलो ना न्हू, बट इट वॉज नॉट सक्सिडेड. पूण आतां हे ड्रीम सक्सीड जाले थ्रू अ डायनेमीक सरपंच. आनी काही टायमार म्हाका सगळो लोक विचारता डायनेमीक तूं हे वर्ड कित्याक यूज करता. I would like to clear in front of the media, dynamic, he is the first term sarpanch and we have to push him. And after pushing him, today this dream came true. Yeah, no parking zone area कित्याक लागून जाले? It's because of the efforts of even the principal of this school. I really congratulate him for these efforts and being the member of also in the committee. I was very happy that this is first thing is the safety of the students. आयज ह्या भुरग्यांक इतली सेफ्टी मेवल्या की सांगोंक जायना. कित्याक तांकां हे रोड तर तुमी पळयशात खूब नॅरो आसा आनी हे नॅरो रोडान इतले कंजेशन जालेले आसा ते लोकांक पासच जावंक जायनाले. इफ 2 vehicles come, it was the students' lives were in danger. That is why I congratulate our sarpanch for this efforts. Secondly, this is not only the major thing. इतले वर्सां पेंडींग इश्यूज आसलेले आमचे गाड्याचे थिंगा इंद्रानगरान, तेवूय तेणें म्हाजे मागणे आयकले म्हूण आय एम सो थँकफूल फॉर दॅट तेणें ते गाडे काडून दाखयले. आनी आतां थिंगा आनीक आमचें एक्सपेक्टेशन आहा
थिंगा ब्युटिफिकेशन करपाचें, ती आख्खी एरिया आमी ब्युटिफिकेशन करून आमी एक बस स्टॉप करपाचें आमी येवजिला. And all the Panch members have agreed to this. But now this is not the only end to the story. I would request the concerned department, the police and the traffic, to please have a close look on this area, because at the night times it is too congested until morning. मातशे तुमचे फायन दिवपाचे सुरवात करात. इतलेच हांव मागता. आनी हे फायन पंचायतीक वयचे ना हेवूय क्लियर करता. दीस फंड्स वील नॉट गो टू द पंचायत, इट वील गो टू द ट्रॅफिक सेल. So no one has to point on the panchayat. As a convener, I am very clear on this. तुझे सगळ्या मागणी त्यांनी कंप्लीट केले म्हटले. पुढे किती एक्सपेक्टेशन? Of course, I have lots of. I have a very good expectation from him. He has promised me for the school, but the school which we are longing for, Union High School, and he has promised me that he will give me that school, and it is nearing. It is in the pipeline, and this good news will be given to you all very shortly. Are you happy with the first time Sarpanch doing fulfilling so much demand? Of course, nobody cooperated with me. To tell you the frank, I was a VDC member, a biodiversity member also, but I never got such cooperation. I'll tell you, being humble to the Sarpanch, you can do your work. तर आम्ही पहिले की चिंबेल प्रायमरी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ते MRF प्लांट हो जो रस्त्याचो स्ट्रेच आहा, हो रस्तो वायड केल्लो कित्याक म्हणजे फ्री फ्लो ऑफ ट्राफीक दोन्ही सायडीच्यान ट्राफीक सारको स्मुथली चलपाक जाय म्हणून. पण हांगा जालें कशें की रस्त्यार एका सायडीक पार्किंग करता बस टॅक्सी 4 व्हिलर सगळे पार्किंग असल्या कारणान ट्राफीक स्मुथली मूव जायना. एक बस जर एका सायडीक येता जाल्यार दुसऱ्या सायडीचे बस थांबचे पडटाले आनी सकाळचे जेन्ना स्कूल स्टुडंट्स हांगसर वता स्कूल बस हांगा वता तेन्ना ट्राफीक कंजेशन जातालें. बशी जेन्ना वाटेर येताले तेन्ना सायडीच्यान चलपाक सुद्दां स्कुलाच्या स्टुडंट्साक रस्ते नासले. हो डिमांड गांवकाराचो खूब वर्साच्यान आसलो, पण सरपंच संदेश शिरोडकर यांच्यानी कलेक्टर कडेन वचून हे गॅजेट नोटिफाय करून हाडले किंवा नो पार्किंग झोन करून त्यांनी एक उपकार केलो असो स्कुलाचे हेडमास्टरान सुद्दां म्हटले. आणि VDC कन्व्हेनर एना ग्रेसीस त्यांनी सुद्दां त्यांचो आभार व्यक्त केलो. ह्या सरपंच आयल्या उपरांत एक 2 मोठी डिसिजनां घेतली, म्हणजे इल्लिगल गार्डस जे आसले ते डेमोलिश केले. तेजे उपरांत हो एक डिमांड आसलो की नो पार्किंग झोन जावचो, कित्याक म्हणजे स्टुडंट्सांक हांगा प्रॉब्लम जाता. हो सुद्दां नो पार्किंग झोन केल्या उपरांत एक सुशेग हाडलो. तुम्ही पळयतात GNH.